allí para entonces darle continuidad. Vamos al trasfondo histórico primero. So we're going to be reading from the book of Haggai, chapter 2, and we're going to be doing a Bible study from it, and it starts in this moment. El Señor le hizo una promesa a su pueblo en el tiempo de Ageo. So the Lord made a promise to his people at the time of Haggai. Hay un micrófono abierto ahí, pero sí, dice el Señor en un momento en que su pueblo estaba totalmente, vamos a decir, distraído. So this is a time when his people would be, so to speak, distracted. La gente en ese momento pensaba que no era ni prioritario hacer la obra del Señor y se habían dedicado a sus quehaceres. So at this time, the people had thought that it wasn't a priority to worship God, and they were more interested in doing their daily routines and business and affairs. Dios entonces, hablando a través del profeta Ageo, dice lo siguiente. So God chose the prophet Haggai and said the following. Así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo de reedificar la casa del Señor. It has come a time when we have to rededicate the temple of the Lord. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo que dijo, So the word of God came to es the tiempo prophet. para vosotros de habitar. It is time for you to inhabit. Es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas enmaderadas, mientras que esta casa está en ruina. Is it time for you to live in your home made of sticks while it is ruined? Pues así dice el Señor Todopoderoso, considerad bien vuestros caminos. And the Lord Almighty said, clear your paths. Sembráis muchos y recobráis pocos. You sow much, but you harvest very little. Coméis y no os saciáis. You eat, but you're not satisfied. Y no abrigáis. And you don't have any clothing to cover yourself from the cold. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. And those laborers that work for their day's pay receive their wages in a broken sack. ¿Qué estaba sucediendo allí en aquel momento? What was happening at that time? Mis queridos hermanos, el Señor siempre nos ha llamado para bendecirnos. My dear brethren, the Lord has called us always to bless us. El Señor de por sí es bendición para nosotros. The Lord just being there is a blessing for us. Cuando nosotros nos descuidamos en buscar o en acercarnos a Dios, lo que hacemos es alejarnos de esa bendición que el Señor quiere proveernos. When we move away from God, we are moving away from his blessing that he wants to give us.
El Señor en el verso 9 de este capítulo 1 de Ageo nos deja saber que cuando nosotros por nuestro egoísmo nos alejamos, lo que hacemos es que dejamos de recibir la bendición de Dios. What he's telling us in chapter 1 of Haggai is that when we are seeking our own things, we are losing his blessings at times. Cuando el pueblo volvió en sí y entonces se fue en busca del Señor, el Señor entonces le bendijo grandemente. When the people turned back towards God and faced him and asked him, then he started to bless them accordingly. Es allí entonces cuando el Señor le hace la promesa de que le enviará al deseado de toda la gente. And this is where the Lord gave the promise that he was going to send his envoy to them. Jesucristo, Él That dijo is Jesus en un Christ. momento, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Jesus said, I have come so that you will have life and life in abundance. Fíjese que en este momento no estoy hablando, haciendo énfasis en las cosas materiales. Just be aware that when I'm speaking, I'm not talking about material abundance. Vida en abundancia, más esto no quiere decir que no vayamos a recibir otra cosa. Life in abundance, it doesn't mean that we won't also receive something else that goes along with it. Les invito a buscar en el libro de San Juan el capítulo 6. So we're going to the book of John, chapter 6. Dice allí la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea. After this, Jesus went to the other Estoy en side el of the Sea of capítulo Galilee. 6 del libro de Juan. So it's chapter 6 of the book of John, verse 1. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, a Tiberia. After this, Jesus went to the other side of the Sea of Galilee, also called the Sea of Tiberias. Y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. A large crowd kept following him because they saw the signs that he was doing for the sick. Y vale la pena destacar que estos no eran cualquier tipo de enfermos. And it's important to note that these weren't just any type of people that were sick. La mayoría de las personas que estaban allí, de los cuales habla la palabra, en su gran mayoría eran personas que estaban en desahucio. These are people that were almost at their deathbed. Vamos a enumerarlo uno por uno. Las personas que estaban allí eran paralíticos, So we're going to number them. So there are people that were paralyzed, ciegos y sordos de nacimiento, deaf and blind from birth, leprosos,
leprous people, lisiados, disabled people, si notan, verán que todas estas personas tenían una condición de desahucio. each one of these people had a condition that was almost it would defeat them. Dice allí en el capítulo, vamos a leer, ¿verdad? En el capítulo 6, verso 2, seguir leyendo. Después que Jesús sanó a toda la gente, entonces Jesús decide hacer otro milagro. So after we read verse 2, after he had done the healing of the sick, Jesus decides to make another miracle. Dentro de la multitud, Jesús dice lo siguiente. Vamos a leer del verso 5 hasta el 12. So we're going to read Cuando from Jesús alzó los verse 5 ojos to 12. y vio la gran multitud que había venido a él, When he looked up and saw a large preguntó a crowd Felipe. coming towards him, Jesus said to Philip, Él preguntó, he ¿dónde asked, compraremos pan para toda esta gente? where are we to buy bread for these people to eat? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que estaba por hacer. He said this to test him, for he himself knew well what he was going to do. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para dar un poco a cada uno. He said 200 denarii would not buy enough bread for each of them to get a little. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, dijo, One of the disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 de pescado. Pero, ¿qué es esto para tantos? there is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what are they among so many people? Jesús mandó a recostar a la gente. Jesus said, make them sit down. Dice que allí habían como 5,000. They Como say there 5,000 were about hombres. 5,000 men there. Y cuenta la historia que cada quien se sirvió cuanto quiso. And the story goes that each one had as much as they wanted. Jesús había multiplicado los panes y los peces. Jesus had multiplied the bread and the fish. Y dice el verso 12 que cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, juntad los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. So Jesus said in verse 12, gather up the fragments left over so that nothing may be lost. La palabra saciar es una palabra clave aquí en este pasaje. The word to be satisfied is a key word in this lesson.
La multiplicación del pan fue algo extraordinario, Multiplying the bread was extraordinary porque usted y yo en estos momentos vivimos en la bonanza. This is because you and I, at this moment, we live in a time of abundance. Pero si nos vamos a aquel tiempo, nos damos cuenta que para el tiempo que Jesús empezó su ministerio, So if we go back to those days when Jesus initiated his ministry, el imperio romano había cargado al pueblo de tantos impuestos que apenas las familias podían subsistir. the Roman Empire had made people pay so much taxes that they had barely enough to live. Con esto lo que quiero decir, hermanos, es que se sabe que todo el tiempo hay personas que ha pasado hambre, pero en aquel momento había más hambrientos que enfermos. So we know of times when there are people that are going hungry, but in those days there were many, many people, much more than we can imagine. Y Jesús en ese momento estaba tratando todas las necesidades, desde la enfermedad hasta el hambre. And Jesus was able to cure and treat all of these ailments, from illnesses to famine. Jesús en este momento se había convertido en el deseado. So Jesus at this moment became the one who was desired. Le pregunto a nuestros hermanos que nos ven por acá, ¿sigue So siendo Jesús el deseado de toda la gente? I ask my brothers and sisters that are on this call if Jesus is still the one who is the most desired. Quiera el Señor que así sea. The Lord wishes that that would be the case. No existía un tipo de necesidad que Cristo no pudiera suplir. There wasn't any need that Jesus could not satisfy. Y entonces mire lo que sucedió, versos 14 y 15. So let us see what happens in verse Dice que 14 and 15. entonces, puede leerlo. When the people saw the sign that he had done, they began to say, "This is indeed the prophet who is to come into the world." When Jesus realized that they were about to come and take him by force to make him king, he withdrew again to the mountain by himself. Dice allí que al ver esa milagrosa señal que Jesús había hecho, esos hombres dijeron, realmente este es el profeta que había de venir al mundo. Como Jesús entendió que iban a venir para arrebatarlo a la fuerza y proclamarlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Consecuencias. Resultado. Ahí vemos que lo que Jesús había hecho hasta el momento no era nada malo. So the results that we see here is that what Jesus had accomplished to that moment was nothing bad.
lo que Jesús había hecho era simplemente suplir la necesidad de la gente. So what Jesus had done to that moment was to satisfy the needs of the people. Pero el resultado estaba desviando a la gente del propósito divino. But the result was people taking people astray from the divine purpose. Vamos a ver por qué le estoy diciendo que el resultado fue contrario a lo que se esperaba. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 6, en el mismo capítulo 6, verso 22. So let us see Puede why leer. this result was contrary to what it was expected. Again, on John chapter 6, verse 22. The next day, the crowd that had stayed on the other side of the lake saw that there had been only one boat there. They also saw that Jesus had not got into the boat with his disciples, but that his disciples had gone away alone. Jesús había saciado todas sus necesidades, pero mientras vivimos siempre vamos a tener necesidades. So Jesus had satisfied all their needs, but while we live, we will always have needs. Al percatarse que Jesús se había movido del lugar, ellos inmediatamente abordaron una barca y salieron en busca de Jesús. So the people, as soon as they saw that Jesus had gone away, they took a boat and went after him. Y tal vez esta sea la esencia del mensaje en esta noche. Ellos fueron a Jesús. So this might be the essence of the message of what we are learning tonight. The people went to Jesus. Pero las motivaciones no eran la correcta. But the motivations were not correct. Para que no sea objeto de exageración mía, leamos en el verso 25. So in order to see that this was not an exaggeration on his part, we see in verse 25, when they found him on the other side of the lake, they said to him, Rabbi, when did you come here? Adelante. Y verso 26. Jesus answered them, very truly, I would tell you, you are looking for me not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. En pocas palabras, todo lo que Jesús había hecho se había convertido en ello en un círculo vicioso. In other words, everything that Jesus had done for them had become a vicious cycle. Se habían acostumbrado solamente a recibir y a recibir. They had only become used to receiving, and receiving. Y esto entonces lo había desviado del propósito de Dios. Se habían vuelto egoístas. So this is how they became astray from the purposes of God's plan, because they become selfish. El propósito del Señor en Jesucristo es que nosotros aprendamos siguiendo el ejemplo que Él nos da. The purpose of God's teaching is that we follow it as He gives it to us. Jesús estaba enseñando con su amor y con su misericordia. Jesucristo estaba sirviendo al prójimo
para que todo aquel que estaba allí pudiera aprender de él. So Jesus was teaching and he was serving as an example so that all of those that were present could learn from him. Él dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. He said, because the Son of Man has not come to be served, but to serve. Y esta gente tuvo que ser confrontada, sacudida por la palabra de Jesús, cuando Jesús le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que es para vida eterna. And these people were shaken down to their foundations because he said, do not work for the food that perishes, but for the food that endures the eternal life, which the Son of Man will give you. Todo el interés era material. All of the interest that people had was material. Querían tomar a Jesús y hacerlo rey por la fuerza, para que ese rey le supliera todas sus necesidades. So they wanted to take Jesus by force so that he would be king and then satisfy all their needs. Pero gloria a Dios que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. But glory be to God, he said, my kingdom is not of this world. Todas las cosas de este mundo van a perecer y la gente que esté en el mundo perecerá con ella. All of the things of this world will perish, and so will the people of this world. Procuremos venir a Jesús con otro deseo, con otras motivaciones. Let us do our best to ask of Jesus with another motivation, another desire. No sé qué nos mueve realmente. Podemos acercarnos a Jesús porque necesitamos que Él nos ayude a conseguir un buen empleo. So I don't know what moves us, but are we asking things of Jesus to get a better job? Podemos acercarnos a Jesús porque queremos que Él nos ayude a poder adquirir una casa. Are we coming close to Jesus in order for him to help us get a house? Podemos acercarnos a Jesús con el deseo de obtener muchas cosas que necesitamos en este mundo material. Are we coming close to Jesus to ask him for the many things that we need in this material world? Y no estoy diciendo que eso sea malo. I'm not saying that that's a bad thing. Lo que estoy diciendo es que debemos tener cuidado de que estas cosas no nos desvíen del propósito que Dios tiene para nuestra vida. What I'm saying is that let's not let those things set us astray of the purpose that God has for our lives. Él ha prometido cumplirnos todas nuestras necesidades. He has promised to fulfill all of our needs. Pero al mismo tiempo también ha prometido guiarnos para que en Él podamos también tener vida eterna. But he's also promised to guide us so that we may have eternal life. Por eso, en el momento en que Jesús está haciendo todas estas cosas, nuestro corazón debe ser lleno de gratitud. So this is why when Jesus is working in us, our hearts must be full of Muchas gratitude. gracias. Porque cuando nuestro corazón se llena de gratitud, entonces el propósito
con el cual nos acercamos a Jesús es totalmente diferente. So when Jesus fills our heart with gratitude, the purpose that we have when we ask him of something is different. Entonces ya no vamos para servirnos. So we're not going there to serve. Nos acercamos a Jesús porque queremos servirle. We come close to Jesus because we want to serve. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Look first for the kingdom of God, and all of your needs will be satisfied. Es ahí donde está el misterio de todo esto. This is the mystery of all of this. Por eso allí en el libro de Ageo, al inicio del estudio, decían, trabajarán en jornal y recibirán jornal en saco roto. This is why in the book of Haggai it says, you will work, he that earneth wages will put it in a bag with holes. Procuremos que todas las cosas que vayamos a hacer, la hagamos por la gracia del Señor. Let us do the duty to make sure that what we do it for the grace of God. Si no trabajamos agradecidos del Señor, entonces de alguna manera nuestro propósito se va a desviar a las cosas físicas y materiales. So if we don't work with the grace of God in mind, then our purposes will stray towards the material things. Cuando estamos agradecidos de Dios, amamos estar en su casa. When you're when you're thankful to God, you enjoy being at home. Cuando estamos agradecidos de Dios, deseamos compartir el Evangelio. When we're thankful to God, we wish to share the gospel. Cuando estamos agradecidos de Dios, deseamos hacer oración intercesora. When we are thankful to God, we wish to have intercessory prayer. Recibimos el ejemplo del Señor y lo seguimos. We receive the example set by the Lord and we follow. Es hermoso cuando nosotros podemos analizar este pasaje. It is beautiful when we can analyze this verse. El pueblo se envolvió en la cosa física y no pudo apreciar la gracia del Señor. The people were filled with the physical grace, but they could not accept the grace of God. El Señor lo dijo claramente, vienen a mí porque quieren pan. The Lord said it clearly, you come to me because you want bread. Mi exhortación en esta noche, mis hermanos, es que siempre que nos veamos motivados a ir a Jesús, examinemos primeramente cuál es nuestra intención. So my request to you is that when we want to approach Jesus for something, we have to think about what our motivations are. Acerquémonos a Jesús porque Él es nuestro Salvador. Let us approach Jesus because he is our Savior. Estamos agradecidos por la gracia y el amor que Él nos brinda. We are thankful and full of grace for the love that he gives us.
cuando nos hacemos conscientes de eso, entonces sentimos que somos de Él. When we become aware of this, we feel that we are His. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. And everything we do it for Him. Gloria a Dios, mis hermanos, que tenemos a una persona como Jesucristo que ha prometido guiarnos hasta el fin del mundo. We are thankful that we have a person like Jesus who has promised to take us to the end of time. Porque a través de Él podemos gloriarnos. Because through Him we can be glorified. Podemos dar gloria a Dios a través de Cristo Jesús. And we can give glory to God through Christ Jesus. Podemos brindarle toda nuestra alabanza. We can give Him all of our praise. Mis hermanos, quiero terminar leyendo nuevamente la palabra de Jesús. Verso 27, lo voy a repetir. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, que el Hijo del Hombre os dará. Sobre él el Padre Dios colocó su sello de aprobación. So brothers and sisters, I'm concluding with verse 27 of John chapter 6. Do not work for the food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For it is on him that God the Father has set his seal. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Man will not live by bread alone, but from the word that comes from God. Es terrible cuando nosotros nos desviamos con un sentimiento egoísta. It is terrible when we stray with selfish thoughts. Estas cosas pueden apartarnos de Dios y alejarnos completamente de la vida eterna. These things can set us apart from God and take us away from eternal life. Aprendamos de estas dos historias, porque todos sabemos que la palabra de Dios nos advierte cuando dice, siendo que todas estas cosas van a ser destruidas, ¿cómo debemos nosotros andar en santa y piadosa conducta? So remember these two readings when we think about everything will be eventually destroyed, and how should we lead our life in a pious way. Mientras vivimos en este mundo, recibimos bendición de Dios. While we live in this world, we receive the blessings of God. Pero que estas bendiciones que recibimos de parte de Él, más que alejarnos de sus propósitos, nos acerquen más a Él. But let us remember that these blessings that we receive from Him is not to get us away from Him, but to get closer to Him. Es mi deseo y oración en esta noche. It is my desire and my prayer for tonight. Oramos. Señor y pray. Dios, Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos. Lord and God who lives in the highest reaches of heaven. Alabamos y glorificamos tu nombre.
We glorify and praise your name. Y te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas hasta el momento. And we give you thanks for all the blessings received. También queremos darte gracia anticipada por la que hemos de recibir. And we'd like to give you thanks in advance for those that we are to receive. Pero queremos, oh Señor, pedirte que nadie nos parte del amor de Cristo. But we ask that nothing or no one separates us from you. Que todas las cosas que podamos recibir estemos agradecidos porque es Dios el que la provee. That everything that we receive, we give thanks to God because it is He who provides it to us. Y que esa gratitud nos vuelque en servicio a Dios. And that this gratitude counts in not against the service of God, towards God. Es nuestra oración en esta noche porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. It is Amén. our prayer tonight because we ask in the name of Christ Jesus. Amen.